нэгэн юм гуниг батралн хүн шинжтэй орцсон байгаа хүн байвал тэр хүнийг мэрэгжлийн цэцгэд төвчд хандуулна. 증이라 함은 증. Тэгээд юм зэн гэдэг солонгосоор шиг заяа. Энэ үг маань болохоор 이미 병이 걸렸다는 거예요. жишээлбэл ийм солонгосоор маань гунигтай зэн гэж байгаа байхгүй. Тэгээд монголоор гунирх өвчин гэж орчуулж байгаа. өвчин болсон гэсэн үг шүү. 그래서 부정적이든 긍정적이든 тиймээс эрг байна уу, сүрэг байна уу? 증이라고 표현이 되면 강한 거예요. Тэр зэн гэдэг тодорхойлолд орчихсон буюу өвчин гэдэг тодорхойлолд орчихсон байгаа бол тэр зүйл чинь хэтэрсэн байдалтай байна гэсэн үг шүү дээ. 감정은 тиймээс сэтгэл хөдлөл гэдэг зүйл дээ. 강한 곳에서 약한 곳으로 흐릅니다. хүчтэй нэгнээс сул нэгэн рүү үргэлж давж ирж байдаг. 네. 그래서 나머지 또 읽으면서 설명하도록 하겠습니다. үгээр үлдсэн хариултууд нийлээ. 아까 21점에서 24점 몇 분 За 계셨어요. хэд хэдэн хүн 21-ээс 24 байсан. 우울한 상태입니다. 21-ээс 24 байгаа бол тавьж байгаа юм гунигтай байр байдалтай байна гэсэн үг шүү. 여기서부터 За 도움을 청하셔야 돼요. энэчнээс эхлээд та ер нь танд юм бусдын дэмжлэг тусламж хэрэгтэй байгаа ч хэлж байна гэж ойлгож байна. 누구에게? 전문가에게. ялангуяа ямар хүн байх гэхээр айлуулах мэрэгжлийн хүмүүс. 그리고 이제 아까 25점이 넘은 분들이 За 있어요. түрүү 25-аас дээш оноо та хүмүүс байсан тийм. 제가 많이 놀랐어요. Тэгээ их гайхлаа. 드문 수치입니다. Энэ чих ховор ахгүй да 25-аас дээш байна гэдэг чинь. 너무나 죄송하게도 그게 일반인들에게 잘 안 나오는 수치거든요. Тэгэхээр энэ 25 гэдэг энэ зүйл чинь энгийн хүндих дараад идэх хоос биш үү? 조금 급해요. Тэгэхээр жоохон юм санаа зовчлаа. 전문가에게 반드시 상담을 받으셔야 Тэр 됩니다. 25-аас дээш оноотой хүмүүс яагаад мэрэгжлийн хүмүүс хандах хүн шаардлагатай байдалтай байгаа гэсэн үг шүү. 여러분들이 이제 그 항목을 하면서 꼭 기억하실 것은 За түрүүний энэ асуултуудыг харах юм бол 우리는 외모 보고 몰라요. ер нь бол хүмүүс чинь ингээд бие биенээ гадналыг хараад бол мэдгүй байгаа шүү дээ. Ямар байдалтай байгаа. 굉장히 쾌활한 분이 있습니다. ер нь гадналаас нэлээд энэ одоо хөгжилтэй цавлаг хүмүүс байж байгаа. 정말 쾌활한지 아니면 조증인지 보셔야 돼요. Тэгэхээр үнэнгээсээ тэр цавлаг баяруудтай байгаа дээ нөө эсвэл тийм дүр гаргаад байна уу гэдэгт ажиллаж байна шүү. 우리가 때로는 우울증은 오히려 쉽게 볼 수 있어요. Бид заримдаа энэ сэтгэл готролтой хүмүүсийг амархан ажиллаж чаддаг. 번아웃 돼 있으니까 Өөрөө burnout болсон байгаа хүмүүс. 눈에 보여요. Хүмүүс нүдэнд харагдчихийдэг юм байна. 그런데 굉장히 쾌활한 분들이 있죠. Гэтэ эсрэгээр ийм маш их баяр баясгалтай хүмүүс байж байгаа. 쏘가요. Гэтэ тэр үнийг тийм байна л гэж бодож бид хурддаг байхгүй. 전문가가 아니면 내면의 아픔을 볼 수가 없어요. Ихэдөө мэрэгжлийн хүн биш. Энгийн хүмүүс тэр хүний доторхыг бүрэн ашиглаж чаддаг. 일전에 어느 대학생을 어머니가 저에게 상담을 의뢰하러 데려왔어요. За нэг оюутны ээж надаас зөвлөж авах гэсэн байна. 그분은 20분이 넘게 아들에 대해서 계속 설명했습니다. Тэр хүн орж ирээд 20 гаруй минутын турш хүүгээ гадаа тайлбарлаж ирсэн баг. 우리 아들은 마음이 어때요? Манай хүү ийм сэтгэл нь ийм байх. 우리 아들은 지금 행동이 이래요. Манай хүүгийн ийм үйлдэл гаргаад байна. 우리 아들은 문제가 Манай 이거예요. хүүхдүүд ийм асуудлууд байна. 아주 자세하게 구체적으로 설명했어요. 어려운 문제를 турш ярьчихсан. 다 들은 다음에 Тэгээ бүгднийг сонссныхаа дараа 제가 아들을 잠깐 나가 있으라 그랬어요. хүүгээ цугбайсан болохоор хүүгээ гараагаа чи гэсэн. 그때 어머니가 얘기했어요. Тэр үед гарсан чинь ээж дахиад ярьж байгаа. 선생님 상담받으러 온 건 아들이지 제가 아니에요. Ээж хэлж байгаа байхгүй. Багшаа юу энэ манай хүүдэл зөвлөгөө авах гэж шүү дээ. Хүү гаргаж болохгүй шүү дээ гэхгүй. 그런데 제가 말했습니다. Тэгэхээр би хэлээ. 어머니 죄송한데요. ээж та 우울증이 지금 심각하고 문제인 것은 어머니입니다. уучлаарай. Та өөрөө сэтгэл хөдлөлийн хүн шинжтэй байх шиг байна гэсэн.
그 어머니가 1분 동안 아무 말도 못했어요. 이 녹이 있을 진 선수들이 허윤을 보고 진짜 더 있습니다. 그리고 5분이 넘게 통곡을 했어요. 이게 답변하는 도시들이 좀 있습니다. 그리고 소름이 끼친다고 말했어요. 이게 비아시주한 것이 그 누구도 자기를 그렇게 볼 수 있는 사람이 없었다고 말했어요. 자가들이 현신하다 이 녹이 이기고요. 제가 어떻게 알았을까요? 비아치 믿고 그분은 그리고 마음이 아픈 사람들은 디펜스가 있어요. 방어. тийм сэтгэл өвдөж байгаа хүмүүс ийм өөрийгөө хамгаалах ийм процесс явагдаж идэг. 얘기할 때 여러분들은 그 눈을 잠잠히 바라보세요. 그래서 хүн ярьж байгаа тэр хүний нүдийг хараад үзье. 제가 어제도 그렇고 지금도 그렇고 저는 여러분의 어디를 지금 쳐다보고 있죠? 그래 би өнгөрчдөж бас өнөөдөр ярихдаа та юу харж байгааг гэж бодож байна. 여러분 아십니까? 어제부터 지금까지 저는 여러분 한 분 한 분 다 아이 컨택을 하고 있어요. Тэр би анзаарсан бол би өчтөрөөс бол одоо хүртэл та бүхэнд ярихдаа хүн бас өөрийн нүдийг хараад л ярьж байгаа. 그런데 너무 감동인 것은 어제부터 여러분들의 눈빛이 저를 너무 사랑하는 눈빛으로 바라보고 있어요. сонирхолтой юм болохоор өчтөрөөс илүү одоо та хэдийн нүд намайг илүү хайрлсан нүдээр хараад байна л да. 그래서 너무 행복합니다. 그러면서 잘했다. 그런데 그 어머니 얘기로 잠시 돌아갈게요. 이렇게 약간 이 에이지 예를 들어 계속 아들의 얘기를 하는 그 어머니의 눈빛이 너무 슬펐어요. яг тэр баян 그 20 минутын шүүххэн талаар ярьж байгаа тэр ирж харц маш гонхтой байсан байна. 그리고 필요 이상으로 쾌활했어요. Гэтэ ярьж байхдаа ингээд юм хитэрсэн юм баясгалтай хөөрсөн байдалтай ярьсан. 그리고 표현이 지나쳤어요. Тэгээд юм ярихдаа хитрүүлэгтэй ярьдсэн байна. 어제 제가 행복과 불행에 대해서 잠시 나눴습니다. Тэр би жаргал мөн төгшөөрийн талаар альтгах ярьсан шүү дээ. 그 행복하다, 불행하다 기준이 뭘까요? Тэгэхээр би жаргалтай байна мөн төгшөөртэй байна гэдэг яг хэмжүүр нь юу юм бэ? 자신의 경험입니다. тухайн хүний туршлага. 저도 아픔이 있었어요. Надад ч гэсэн олон өвдөлтүүд байсан. 과거형이죠. мэдээж байсан гэдгээр ярьсан шүү. 여러분이 꼭 기억할 것은 상처가 치유됐다 그래서 감정까지 잊어버리는 건 아니에요. Та бүхэн битгий мартаарай. Тухайн шарах идэрсэн гэд тухайн шарахтай үед авч ирсэн сэтгэл хөдлөл байхгүй болсон гэсэн үг биш. 단지 그 감정을 좀 더 객관적으로 볼 수 있다는 거죠. Тухайн шарах идэрсэн тэр зүйлтэй холбоотой сэтгэл хөдлөл байдаг бөгөөд үнийг би жоохон хөндлөнгөөс харах боломжтой болдог. 어제 잠깐 말씀을 드리고 넘어갔는데 Тэр тавчхан яриад өнгөрөөд явчихсан л да. 저는 17살 때 어머니가 돌아가셨어요. Намайг 17 настай байхад ээж маань асуурсан байхгүй. 6형제 막내 늦둥이였어요. 6형제. 6 эрэгтэй дүүтэй. 막내로 늦둥이. 6 ахын дүүсийн хамгийн бага. 그래서 6형제지만 언니 오빠하고 20살 차이가 났어요. Тэгээд хамгийн бага нь ах хичээс 20 настай зөрүүтэй байсан. 그래서 혼자 자랐어요. Тийм ч учраас би баг ганцаараа шахах үүссэн байхгүй. 세상에 대한 면역력이 없었어요. ертөнцийн талаарх тийм дархлаа тун багтаас. 여러분에게 약재를 대라고 제가 오픈하는 겁니다. Энэ юу гэж таах сул дараа хүмүүсийн хандараа гэсэн утгаар хэлж байгаа юм шүү. 그래서 저는 1년 동안 살아가는데 너무 힘들었어요. Тэр ээж маань асуурсан тэр жил надад амьдрахад үнэхээр хэцүү байсан. 그래서 죽을 생각을 했어요. Яг өвлийн талаар бодож байсан. 그런데 품위 있게 죽고 싶었어요. Гэтэ нэг гоё байдлаар өгөх хүссэн байхгүй юу? 그래서 약을 먹으면 토하고 Тэр им уухан бол ингээд бөөлж штэ тий. 물에 빠지면 팅팅 분다 그러고 Ингээд усан живэх юм бол ингээд хөөцдөг гэдэг. 떨어져 죽으면 머리가 깨지고 Ингээд өндөрөөс унах юм аа толгой хагараад өгчих. 목을 매면 혀가 나오고 Тэгээд хоолоогоо ингээд боох юм бол хил нь гараад өгнө. 품위가 없어요. гоё өгөхгүй байгаа. 그래서
어떻게 하면 품위 있게 죽을까 생각하다 방법을 못 찾았어요. Тэгээд яавал гоё айтайхан өгч бодоод ерөөсөн хариултаа олж чадахгүй байсан. 그때 저를 꽝 때릴 그 음성이 있었는데 저는 그때 하나님을 몰랐어요. Тэгээд тэр үед нэг гинт нэг юм шоконд ормоор нэг тийм дуу байсан л та. Тэр үед хүн мэдэхгүйсэн шиг үгүй байхгүй. 떠오르는 감정이 있었어요. Гинт дотроос нь нэг тийм сэтгэл хөдлөл гинт бий болсон. 내가 어떻게 자란 몸인데 Тэр би өдий бүрт яаж ус лөөд 아빠는 잘 모르지만 어머니에게 넘치는 사랑을 받고 자랐어요. ааваасаа сайн мэдгүй байлаа. Гэхдээ ээжээс бол үнэхээр хайрыг бол хүртсэн байхгүй. 그게 어제 말씀드린 자존감입니다. Тэгээд энэ зүйл юу гэхээр өөрчлөж хэлж байсан өөрийгөө үнэлэх сэтгэл байхгүй. 인간에겐 자존감이 너무 중요해요. Тэр хүнд өөрийгөө үнэлэх сэтгэл том чухал байдаг. 자존감으로 인해서 행복해질 수도 있고 Тэр бид өөрийгөө үнэлэх сэтгэлтэй байснараа аз жаргалтай болох боломжтой. 죽고 싶을 만큼 불행에 빠질 수도 있어요. Өөрийгөө сэтгэл эсрэгээр байхгүй бол бүх надад бодох хэмжээний айдас төвшрөлд орох ч магадгүй. 그래서 그 자존감을 붙잡고 물론 지금은 하나님 은혜로 살지만 Тэмч учраас яг тэр үеийнхаа өөрийгөө үнэлэмжийг барьж тэр үеийг давсан. Одоо ч гэсэн бурхны ивэлээр амьдарч байна шүү. 지금은 아주 썩 잘 살고 있습니다. Одоо тэр үетэй харьцуулбал эндүү сайхан амьдарч байна. 오케이. 자, 네. 여기 보시면 우울증이란 сэтгэл готрол өөрөөр гайхрах унахрах өвчин шүү дээ. унахрах өвчин буюу 중증 우울증은 성인 10명 중 1명이 가지는 장애의 주도적 원인이다. за 10 хүн тутмын нэг нь сэтгэл готролын хүн шинжтэй байдаг гэсэн судалгаа байна. 그 아래 같이 보시면 우울증을 겪고 있는 사람들은 매일매일의 삶의 기능이 손상되어 있다. 자신 бас хамт сэтгэл готролд орсон хүмүүсийн өдөр буйн амьдралын чадвар нь муудаж байна. 우울증에 걸리면 감정의 병이기도 하지만 뇌 구조의 변화가 일어납니다. Сэтгэл готрол гэдэг маань сэтгэл хөдлөлийн өвчин юм шиг боловч энэ бас тархины бүтцийг бас өөрчлөлт болгож байдаг. тархины бодол санаанд өөрчлөлт болгож байдаг. 그런데 이 우울증의 시작도 낮은 자존감에서 시작합니다. Гэхдээ ер нь бол энэ бүх сэтгэл готрол гэдэг зүйл болохоор ийм бага хэмжээний өөрийгөө үнэлэх үнэлэмжээс эхэлдэг. 자기 연민에 빠집니다. 연민, 자기를 측은히 여기는 마음. 자기를 불쌍히 Тэгээд энэ нь яг бас өөрөөр хэлбэл өөрийгөө ийм би ямар өвдөлттэй хүн бэ гэдэг бодлоос эхэлтэй байж байгаа. 자존감이 낮으면 만약에라는 생각을 많이 하게 돼요. өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж багтаа хүн магадгүй хэрвээ гэх зүйлийг байх боддог. 만약에 내가 부자라면, 만약에 내가 많이 배웠다면, Хэрв би сайн сурсан бол магадгүй би их мөнгөтэй байсан бол 만약에 내가 좀 더 잘생겼다면. магадгүй би илүү жоохон царилэг байсан бол 그러니까 현실은 어떻다는 얘기입니까? өөрөөр хэлбэл энэ нөгөө талаараа одоогийн нөхцөл байдал ямар байна гэдэг нь гэсэн үг. 그렇지 못하다는 거예요. Биш байгаа даа гэсэн үг илэрхийлдэг юм байна. 그러니까 내 자신이 불쌍하게 여기지는 거예요. Тэгээд ирэхээр би ямар өрөвдөлттэй хүн бэ? 그러면 어떤 감정의 지배를 받을까요? Ингээд ирэхээр ямар сэтгэл хөдлөл тэр хүнийг илүү эзэлж эхлэх вэ? 우울감에 빠집니다. Готрох, дуниглэх сэтгэл хөдлөл. 우울증과 우울감의 차이는 За, унахрах өвчин мөн бас гунаг хоёрын ялгаа юу байдаг вэ гэхээр 빈도와 횟수의 차이가 있어요. тэр хэмжээний хувь том ялгаатай байдаг. 기준을 한 달에 내가 몇 번 그런 감정을 느끼는가. Өнөөдөр хэмжээ аваад ярих юм бол нэг сард би хичнээн удаа гонигддаг бай. 또 어디까지 번아웃 되는가. Би борнаут болохтой тэр хэмжээнд борнаут болж байна. 여기서 여러분이 꼭 기억할 것은 나 죽고 싶어라는 단어가 혹시라도 한 번이라도 떠오른다면 우울증입니다. 그래. 마도 들어가는 사람이 도시 хүмээр байна гэдэг энэ үг гараад байгаа бол нэг биш удаа гарч байгаа бол та сэтгэл доторх өвчин буюу унахрах өвчин туссан байх магадлал тун өндөр байна гэсэн үг. 아니면 삶의 의미를 잊어버리게 되는 순간이 와요. Мөн бас заримдаа би юуны төлөө амьдрах хэрэгтэй юм бол гэж
тэр амьдрах шалтгаандаа эргэлзэж эхлэх тэр бодол. 내가 살아가야 될 의미와 가치가 있을까? Би надад юу амьдрах шалтгаан юу үнцэн гэдэг зүйл байна уу? 내 미래는 지금보다 나을까? Миний ирээдүй одоогоос мань илүү дээрч чадах болов уу? 내가 살아낼 수 있을까? Би ерөнхийдөө сайхан бас амьдрч чадах болов уу? 그러면 이것은 죽음이란 단어와 동일하게 판단합니다. Энэ үгсүүд нөөрөө хүмээрэн гэдэг үгийг өөр үгсээс бол хэлж идэг үгтэй адилхан утгатай. 자, 넘겨주시면 За цаашаа мархмаа. 중증 우울증에 대해서 보겠습니다. Сэтгэл хөдлөлийн мөрөөлөл унаграх өвчний хүн чиглэлийн талаар харъя. 만성적인 정신적 정서 장애라고 우리가 말합니다. За энийг бас өөрөөр харахад оюун санааны сэтгэл мэдрэмжийн одоо бэрхшээл гэж орчуулж байна. 불행하게도 80%는 대부분의 사람들이 어떤 조치도 받고 있지 않습니다. Ийм хүнд байдал чимсэлтэй байгаа хүмүүсийн харамсалтай 80 гаруй хувь нь ямар ч арга хэмжээ авдаггүй байна. 그리고 54%는 우울증을 단지 개인적인 약점으로 생각합니다. Мөн 54% нь сэтгэл гутралыг буюу гонхрах өвчнийг хувийн сул тал гэж боддог. 아, 나는 기질이 그래. 아, 난 성격이 그렇지 좀. Би ер нь жоохон тиймэрхүү гонхралтай төрлийн хүн юм шиг байна. 이렇게 생각하는 거예요. гэж одоо зүгээр өөрийнхөө нэг хэсэг болгон үл авчдаг. 아닙니다. Тийм зүйл биш шүү. 이것은 증세지 성격이 아니에요. Энэ болохоор шинж тэмдэг болохоос энэ тэр зан чанар биш. 어떤 사람도 우울증, 우울감을 느끼는 성격은 없어요. Ямар ч хүн байнгын гунигэлдэг, гутардаг зан чанартай байх боломжгүй. 그것은 증세가 아니라 성격이 아니라 증세예요. Если та тийм байх гэдэг би угаасаа тийм зан чанартай гэдэг бод тийм шинж тэмдэг илрээд байна гэж бодох хэрэгтэй. 반응으로 보셔야 됩니다. Тэгмээс энийг зөв харах хэрэгтэй шүү дээ. 25%의 여자, 자, 12%의 남자가 그들의 일생 동안 중증 우울증을 경험하게 됩니다. За 25% эмэгтэй 12% эрэгтэй сэтгэл хөдлөлийн хүн хэлбэрийг туссан байна. 넘겨주시고 여기 보시면 우울증에는 두 가지가 있어요. За энэ сэтгэл готрол буюу унахрах өвчнөд хоёр төрлийн шинж байна. 유전된 것이 있고 학습된 것이 있습니다. Энэ нэгдүгээр нь уламжлагддаг байдалтайгаар орж ирдэг бол нөгөөх нь олдмол байдлаар бий болдог. 가족들 중 누군가가 중증 우울증을 앓은 경험이 있습니까? Гэр бүлийн тань хин нэгэн хүн дэлбэрийн сэтгэл готролд орсон тохиолдол бий. 아까 상담 사례를 말씀드렸죠? 아들 얘기를 계속 하고 있었어요. Түрүүн би жишээсэн шүү дээ тийм ээ. Хүүхдийн талаар байнга яриад байсан гэж. 네, 맞죠. 아들 우울증 맞습니다. Тэр бүгдэнд үндэ тиймээс л да тэр сэргүүтэл орчихсон байсан юм. 그런데 그것이 어디에서 왔느냐가 근데 중요해요. 그 야가 스til 호텔 떨어져 에이진 zulga авах гээд ирсэн гэхээр 어머니에게로서 온 겁니다. ээжээс нь болсон байсан. 심리학에서는 어머니가 우울증이면 그 자녀는 80% 이상 우울증을 갖고 있습니다. Сэтгэл судлалын зүгээс харахад ээж хүн сэтгэл готрол авах юм бол хүүхдүүд нь сэтгэл горох магадлал 80%. 각 나라의 문화 차이는 있지만 Мэдээж улс орон тусгаар харилцаа адилгүй соёлоосоо бол өөр байх боломжтой ч гэсэн 우리가 차별성이 있고 보편성이라는 게 있어요. 차별성. 그 사람만이 갖고 있는 개성. тэр 그만, 그 사람, 그 한 사람만 가지고 있는 개성. 개성, 특별한 성격. 또 다른 말은 그 다음에 보편성은 모두가 가지고 있는 성향. тэр ерөөдөө хүнд болохоор юм тухайн хүн байдаг онцгой бие зан чанараас гадна нийтлэг байдаг зан чанар гэж зүйл байдаг ба. 아우 그 сэтгэл готрол зарах юм бас хүүхдтэй. 아버지가 지금 프로테이지는 한 50% 반반으로 봅니다. ерөөдөө аав хүний эсрэг готрол 그런데 55% хүүхдүүд нь нөлөөлж байгаа. 그것보다 더 중요한 것은 접촉점이에요. 근데 үнээс илүүгээр аав ээжээс илүүгээр хүүхдүүдтэй хэр харилцаж чинь гэдэг зүгээр их чухал байна. 각 나라의 문화 차이는 있지만 улс орон болон хүүхдтэй харилцаа аав ээжийн харилцааны хэлбэр өөр шүү дээ. 각 가정의 차별성은 있다는 거죠. Мөн бас үнээс гадна гэр бүлийн хүүхдүүдтэй харилцаа аав ээжийн харилцаа бас нөлөөлж байна. 내가 누구와도 관계성이 깊냐가 중요해요. Би хинтээ илүү гүн харилцдаг вэ? Тэр чинь чухал байна. 어떤 가정은
아버지하고 또 깊을 수도 있죠. зарим гэр бүлийн хүүхдүүд нь аавтай илүү харилцдаг юм. 그러면 50%가 넘는다고 보시면 Тэгвэл 됩니다. 50%-аас зүгээр илүү амнаа гэсэн байна. 다음으로 어떤 사례들이 우울증의 원인이 될 수 있는 상황들이라 생각하는가? Ямар нөхцөл байдал сэтгэл хөдлөлийн шалтгаан болсон гэж та бодож байна. 이것은 이제 이따 조금 후에 나누는 시간에 주제 발표를 За 하겠습니다. энийг болохоор энэ тал дээр бүгдээрээ бүлийн цагаараа илүү дэлгэрэнгүй ярилцах болно. 우울증은 재발 가능성이 농후합니다. Тэгэхээр сэтгэл готрол буюу гонхыг өвчин маань дахин сэтгэх боломжтой байдаг. 그래서 특별히 본인이 조심해야 되고 Тийм учраас энэ зүйлд орсон хүн өөрөө идэвхсэн ч гэсэн өөрийгөө гэдэг хамгаалж явах хэрэгтэй. 본인이 관리하셔야 돼요. өөрийгөө байнга гэж байна. 네, 넘어갑니다. 마지막. 여기 보시면 공통된 근원 찾기가 있습니다. За 이거 сэтгэл готрлын нийтлэг шалтгааныг олох хэрэгтэй. 약물, 마약, 알코올, 외로움, 계속 읽겠습니다. 관계 문제, 유아기 발달, 또 일터나 학교에서의 불만족, 과거, 현재, 그리고 미래에 대한 생각들. За юу нэхээр ийм хар тамхи, архив, ганцаардал, харилцааны асуудал, цаанаас нь эсвэл ажлын талбар юм уу сургуулийн орчин эсвэл хангалуун бус байдал өнгөрсөн одоо ирээдүйн талаар бодол өөрийгөө үнэлэх сэтгэл. 그리고 제일 중요한 자존감이 있습니다. хамгийн чухал зүйлээ өөрийгөө үнэлэх сэтгэл. 어떻게 보면 지금 이러한 교육이 여러분들에게 굉장히 부담감이 있을 수 있어요. магадгүй зарим талаараа миний ярьж байгаа текст тавхан жоохон юм хүн тусч магадгүй. 그런데 여러분 그거 아십니까? 인생에서 가장 부담 가는 것이 가장 중요한 거예요. 그래도 заримдаа бид нар ийм хүн тусч байгаа тэр зүйл бидэнд тун юм тэр хэмжээний ашиг тус үүдэх юм аа гэдэг хэлдэг. 신앙도 그렇습니다. Тэлийн амьдрал явж байгаа юм шиг. 모두는 그냥 보는데 나는 그것을 볼 때마다 부담감을 느껴요. Бүх хүмүүс тэр зүйлийг зүгээр харж байгаа юм. Би тэр зүйлийг харахад надад тэр хүн тусаад байна. 그게 사명입니다. магадгүй тэр бол таны тэр зүйлийг хийх таны дуудлага гэж магадгүй шүү. 이 시간에 여러분들이 우울증이라는 명제가 굉장히 아프게 다가오는 분이 있을 거예요. магадгүй миний тэр гонхог өвчин буюу сэтгэл готрын талаар ярьж байгаа зарим нэг хүн илүү хүн тусаад байж магадгүй. 그리고 어떤 분은 난 우울증 상관없어. харин зарим хүмүүс болохоор надтай хамаатай зүйл биш энэ гэж бодож байгаа. 아닙니다. 누구도 우울증에 자유한 사람은 그 누구도 없어요. ямар ч хүн сэтгэл готрлоос чөлөөтэй байж чаддаг ямар ч хүн байдаггүй. 본인이 자각하지 못하고 있는 거예요. магадгүй их тохиолдолд тэр хүн өөрөө сэтгэл готрын дамжуулалтыг ойлгохгүй байгаа учраас мэдэхгүй байж магадгүй гэсэн. 넘겨볼게요. 진단과 증세들이 있습니다. За онцлог бас шинжлэх талаар. 자, 관심이나 만족감이 감소하게 됩니다. За тэгээд энэ зүйл сэтгэл готролд орох юм бол тэр хүний сонирхол сэтгэл хангаламж буурдаг. 뭘 해도 만족감이 없어요. өөр юу ч хийсэн нэг юм сэтгэл хангаламжтай биш байгаад байдаг. 두 번째, 체중의 갑작스런 증가나 감소를 가져다주는 식욕의 증가나 감소. Гинтийн таргалал зуралтыг бий болгох хоолны дуршил ихсэл багс. 여러분들 주위에 그런 분들 계십니까? 특히 여성분들. 저는 스트레스로 살쪘어요. зарим нэг хүн магадгүй ийм ихтэйчүүд байдаг магадгүй би стресс болоод таргалчихсан. 스트레스가 해소되지 않으면 우울증 될 수 있다는 거 아십니까? стрессийг бид зөв тайлж чадахгүй бол энэ өөрөө унахах хүчинд хүргэдэг юм байна. 스트레스의 개념을 아십니까? Юу н стресс гэдэг юу ойлголт юм чинь байна. 과중한 부담감을 스트레스라고 말합니다. ийм хэд давсан дарамттай байдлыг стресс гэдэг. 그런데 그 스트레스가 꼭 부정적인 건 아니에요. 그리고 дарамттай байдлыг стресс гэдэг бөгөөд энэ дандаа сүр утгатай ч бас биш. 어제도 말씀드렸죠? 사람은 행복할 때 발전하지 않아요. Тэр хүн би үстэй хэлсэн шүү дээ. Хүн жаргалтай байгаа үедээ хөгждөг юм аа гэж. 내가 힘들 때, 내가 고통 가운데 있을 때 나를 되돌아보기 때문에 시련 가운데 성장합니다. Хүнд байхгүй. Хүн нөхцөл байдал хүн зовлон бэрхшээлтэй байгаа үедээ тэр өөрийгөө харж
засаж залруулж тэрхэн хөгждөг юм аа гэж. 저는 경험했어요. Миний тодорхой амьдралаараа тулсан 막중한 부담감 가운데 제가 그것을 하나하나 해결하면서 성장했어요. надад миний амьдрал байсан тэр олон дагуун дарамтуудыг нэг нэгнээс шийдэж явж байхдаа би өсөж ирсэн юм байна. 그래서 만약에 여러분들에게 원하지 않는 스트레스가 다가왔습니까? Магадгүй та энэ дагаа сууж байгаа хүмүүс зарим нэг хүнд нь таныг хүсэхгүй байгаа тэгвэл дарамт тань мэдрэгдэж байгаа бол 피하지만 마세요. тэрээс битгий зайлсхийгээрэй. 수용하고 도전해 보세요. Тэр хүлээн аваад тэр дарамтыг чийдүүлэх гэдэг нэг оролдоод үзээрэй. 그럴 때 살아가는 맛을 느끼게 돼요. Энэ үедээ та амьдралын амтыг мэдэх боломжтой шүү. 편안함을 원하십니까? Хэрвээ та амар тайван байдлыг хүсэж байгаа бол 편안함 속에 어떤 의미가 있을까요? амар тайван байдал дотор ямар утга учир байдаг юм бол 사실 편안함 가운데서는 그닥 중요한 가치를 느낄 수가 없어요. амар тайван байдал гэдэг дотроос би тийм үн цэнтрийн зүйлийг их мэдрээд идэггүй. 만약에 스트레스로 살찐 분이 계시다면 그 원인을 한번 파악해 보세요. За магадгүй стрессээс болоод тархсан хүн байгаа бол тэр үндсэн шалтгааныг би бодоод үзье. 내가 과연 음식으로 이것이 해결이 될까? Би хоолоор энэ стрессийг шийдвэрлэж чадах юм бол 일시적인 감정에 빠지지 않기 바랍니다. 일시적, 짧은 시간도. түр зургийн сэтгэл хөдлөлтөд автаарай гэж. 우리 인생은 그렇게 시시하지 않아요. 왜냐면 бид нар гэж тийм нэг юм амар хэлбэр түр зургийн юмар шийдвэрлэх зүйл томгоор шүү дээ. 제가 목숨을 걸고 살아온 것처럼 Би тэмцэн байж энэ үртэл амьдарч ирсэн шүү дээ. 여러분 한 분 한 분의 인생도 참으로 귀하신 거예요. Та бүхний хүн тус бүрийн амьдрал 하나님이 그렇게 хүн 창조하셨습니다. тус бүрдээ маш үнцэнтэй бурханч дэглэжсэн байна. 이 사람은 귀하고 이 사람은 덜 귀해 라는 사람은 없습니다. Энэ хүний амьдрал үнцэнтэй, энэ хүний амьдрал үнцэн жоохон төдийлөн багтаа гэж харах огтонч боломж. 주신 역할만 다를 뿐 하나님이 보시기엔 모두 존귀한 존재입니다. 이 тухайн хүн тус бүрийн хийж байгаа ажил үүргүүд нь өөрөөр болохоос биш. хүн тус бүр эзний өмнө үнцэнтэй гэдэг байна. 그러니까 남의 그릇을 바라볼 것이 아니라 내 그릇을 열심히 채워나가면 되는 거예요. Бусдын аягийг харахгүйгээр өөрийнхөө аягийг дүүрэх дээрээ би тонхын харах нь зүйтэй. 다음 보시겠습니다. 3번. 거의 매일 일어나는 불면증이나 불면 과다증. байнгын нойр бүрдэлт юм уу? хидих онцгой. 어떤 걱정거리 때문에 잠이 오지 않습니까? 어떤 걱정거리. Ямар нэгэн зүйл санаа зовоод унтаж чадахгүй байна уу? 걱정으로 해결되는 일이 없어요. Тэгэхээр асуудал шийдэх юм бол ингэхгүй шүү дээ. 제가 기록하는 그 방법이 있습니다. Би энэ сурганы арга байдаг байхгүй. 어떤 감정이 떠오를 때 소리를 내세요. Ямар нэгэн сэтгэл хөдлөл илэрх үед ингээд чан дуу гаргадаг. 버려! хай гэж. 그것을 자기 암시기법이라고 해요. 자기 암시기법. 내가 나에게 말하는 메시지. Энэ ямар арга вэ гэхээр өөрөөсөө ингээд мессеж өөрөөсөө хэлж байгаа тийм сурганы арга байхгүй. 사실 버려! 그런다고 바로 버려지진 않아요. 근데 ямар нэгэн тийм сөрөг сэтгэлд орж ирэнгүүт нь хаялаа гэхээр нэг хаягдаад байгаа ч байхгүй л дээ. 입으로 버려! 그랬는데 그 감정이 또 스물스물 올라와요. Тэгээд нэг хүмүүс төлөвлөнгөө би нэг хажинаа гэж хайчихлаа. 조금 바꿔 조금씩 바꿔서 내가 바꿔가는 게 다 지르는. 그럼에도 불구하고 계속 반복하세요. тэгсэн ч гэсэн сөрөг мэдсэн жоохмод би нэг хажинаа гэж хэл잖아. хэл자가 үлдээ байнга гэдэг үр дүнтэй. 오늘은 요만큼 됐어. өнөөдөр энэ үгийг хэлсэхэд ийм хэмжээнд буурсан байлаа гэж бодох. 그 다음 날은 요만큼 됩니다. дараах нь ийм хэмжээнд ингээд буурж. 그 다음엔 이만큼. дараа нь ийм хэмжээ. 어느 날 됐어. нэг өдөр хажинаа гэсэн чинь 내레터 스튜디오도 사이트치더라. 그래서 우리가 늘 훈련에서 가장 중요한 것은 꾸준함입니다. ерөнхийдөө тийм юмыг сайн хийж чаддаг болох тул тууштай болоодоо татамж хэрэгтэй. 그 다음에 네 번째, 자, дөрөвдөг шин 거의 매일 일어나는 정신 운동을 합니다. 정신. 정신 болохоор байнгын бий болдог аюул байна. 지난 시간에 хөдөлгөөн. 네네 그 선교사님께서 그 설교 시간에 운동에 대해서 얘기하시더라고요. өчтөр 이 багш номлол дээр дасгалын талаар ярьсан тийм ээ. 근데 실제로 그 우울증 치료 기법의 운동 기법이 1번입니다.
сэтгэл готрол яг бодтой сэтгэл готрлын эмчилгээний нэгдүгürt нь тасгал хөдөлгөөн ордог. 그런데 여기서 꼭 기억할 것은 매일 하셔야 돼요. Тэгээ хамгийн чухал нь өдөр бүрийн тогтмол тасгал хөдөлгөөн. 그리고 격한 운동으로 한 20분 하셔야 돼요. 격한, 강력한, 파워풀한. тэгээд жоох юм хүчтэй тасгалыг 20 минутаас. 왜냐하면 우리 땀 속에는 그 호르몬이 같이 배출됩니다. Тэгээд хүс хүчтэй тасгал хийж хүс дагах үед бид хүсийг дагаж тэрхүү гормон ялгарч ирж байна. 사람 몸은 20분 이상 20분이라는 한계점을 넘어야 땀이 배출되기 시작해요. Хүний бие өөрөө нэг 20 минутаас дээш хүн хэмжээний тасгал хийх үед их хэмжээний хөлсийг ялгардаг байхгүй. 그때 부정적인 호르몬이 같이 배출됩니다. Тэр үед ийм сүрэг гормонууд хүстэй хамт гадагшилж идэг. 여기서 말하는 부정적인 거라는 건 그 우울증을 유발하는 호르몬이 되겠습니다. Тэр миний ярьж байгаа тэр сүрэг гэдэг нь юу гэхээр сэтгэл хөдлөлийг бий болгож байгаа тэрхүү сүрэг гормонууд гэсэн үг. 요 밑에 보시면 과잉 반응 또는 무력증이라고 얘기했어요. За энэ гэхдээ байнгын сэтгцийн хөдөлгөөн буюу хэд хариу үйлдэл ба судах байдал. 여기서 과잉 반응은 어떤 현상이냐면 관계성에서 문제가 계속 일어나요. Энэ юу яг яаж илэрдэг вэ гэхээр хүнтэй харилцаан дээр гарч ирдэг ба. 상대의 말에 지나치게 반응합니다. Эсрэг хүнийхээ үгэнд хэд хариу үйлдэл үзүүлэх тохиолдол бий. 자, 목사님이 설교를 하세요. За мастер намд хийж байгаа бодъё л доо. 그런데 이렇게 얘기하는 거예요. Ингэж хэлж байгаа. 목사님이 지금 나들으라고 하시는 얘기야. Энэ пастор яг намайг сонсгол хэлчих боллоо. 내가 어제 이런 얘기를 상담했거든. Би өчтөр энэ талаар ярьжсэн. 근데 지금 나들으라고 저 소리를 하시네. Намайг тэггээл ахшиг байна. 그럴 리가 있습니까? Энэ пастор яг тэр хүн дандаа ярих магадлал 여러분 목회자 계시잖아요. 여기. та бүхэн өдөр онцгоос мэдж байгаа. 설교하실 때 Нодлол хийхдээ 기도하고 말씀을 근거해서 준비하시죠. залбирч тэр үгэн дээр үндэслэж шууд онохоо хүмүүст амжуулж байгаа шүү дээ. 그런데 자존감이 낮은 사람은 Тэгэхээр өөрийнхөө үнэлэг багтаа хүмүүс 그 포커스인이 나한테 향해 있어요. шууд тэр хүн өөрийн хэлнэ гэдэг үнсгээс хараад. 그럼 어떻게 할 수 있나? 대화 중에 여러분들이 그 어떤 사람이 늘 주어가 나는이라고 얘기하는 분들이 있어요. Тэрнийг бас энгийн яриан дээр яаж мэдэх боломжтой вэ гэхээр хүнтэй юм ярьж байхдаа би 죄송하지만 гэж ярьдаг хүмүүс. 낮은 자존감의 표현입니다. Энэ би гэдэг их онцлж ярьж байгаа гэдэг бол тэр хүн өөрийгөө үнэлж баг байгааг илэрч байгаа юм шүү. 모든 포커스가 자기 자신에게 향해 있는 거잖아요. Тийм учраас тэр хүн бүх фокус өөр зүйл. 그래서 그런 분들은 주님을 바라보는 관점도 굉장히 건강하지 못해요. Ингээд ирэхлээр тэгэхээр эзнийг харах хараан дээр ч гэсэн зөв байж чадахгүй байх юм들 болоо. 그리고 관계성 대화 가운데서도 너 지금 이 말 나들으라고 하는 말이지? 이렇게. энгийн одоо ярилцаанд дунд ч гэсэн чи намайг хэлээд байна да. Ингээд ийм бүх шинжилгээ бас илэрч байгаа. 또 반대로 무력증은 모든 의욕이 상실되는 거예요. За энэ сулдах буюу сулбуугаар байдал байхгүй. 이게 청년들이나 청소년기에 나타나면 굉장히 심각해요. 자녀들 중에 성적이 떨어지는 자녀가 있습니까? Тэгээ бараг энэ сулбуугаар байдал өсвөр насны залуучууд илүүрх хэцүү байхгүй. Магадгүй та хүүхдүүд дундаас сайн суралцж чадахгүй байгаа хүүхдүүд байна. 성적 떨어진 게 문제가 아니라 그 무력증이 원인이기 때문에 우울증을 검사해 보셔야 됩니다. Тэр ийм сайн суралцж чадахгүй байгаа бол тэр дүнгийн асуудал биш. Тэр хүүхдүүд сулбуугаар байдал руу цаашдаа сэтгэл хөдлөлд орчихсон байх үедээ гэдгийг бодож үзэх хэрэгтэй шүү. 자, 넘어가 보실게요. 다시 넘겨보자. 자, 5번 보시면 거의 매일 반복되는 피로 또는 에너지 상실. 야따라 이메일이 6번 보시면 자신에 대한 무가치한 감정과 지나친 죄책감. 우리 몸은 지금 보고 싶었던 하루치다. 7번 거의 매일 반복되는 사고 능력, 집중력 감소 또는 우유부단함. байнгын давтагдах төвлөрөл алдагдах байдал과 эргэлзэж тэнэгдэх байдал. 좀 전에 말씀드린 죽음에 대한 생각, 자살 의도 또는 자살 시도의 반복. За түрүүн хэлсэн амтх нь хүлийн дарах бодол, амиа хорлох санаа, амиа хорлох. 이 증세는 매일 반복될 필요가 없잖아요. Уул энэ шийдэмд өдөр болгон татагдах шаардлагагүй шүү дээ. 답이 아닌데.
자리 아니죠. 식사가 아닌데 왜 반복되죠? Энэ хоол биш байдал чинь хамгийн ийм мэдрэмж бодол 못 들어서 다른 거지. 네, 넘어가겠습니다. 네, 다부르지나 гэдэг маань тийм зүйлс байна. 이게 어떤 영적인 이슈가 될까요? За, үүнд ямар сэтгэл сүнсний зүйлс байна вэ? 이 우울증 걸린 분들은 자기 비판과 자기 정죄와 자기 증오가 있습니다. За, сэтгэл готрол буюу унараа хүчинд орсон хүмүүс ихэвчлэн өөрийгөө шүү, өөрийгөө буруутгах, өөрийгөө үзэн ядах хамтлаг байна. 여러분 이해를 돕기 위해서 제 얘기를 드리면 저는 17살 때 어머니가 돌아가셨다 그랬잖아요. За, ойлгуулах үед дахин өөрийн жишээ рүү орё. 17 насндаа ээжийг алдсан гэсэн шүү дээ. 자기 정죄감에 빠져서 몇 년을 살았어요. Тэгээд 자기 정죄. би өөрийгөө буруутгалаар тэр үедээ өөрийгөө буруутгалтайгаар амьдарч ирсэн байна. 네, 왜 그랬을까? Яагаад тэгсэн бэ гэхээр 넘치는 사랑을 받기만 했지 효도를 못 해본 거예요. би ээжээс маш их хайрыг авсан юм. ээжтэй тийм ачлалыг сайн үзүүлж чадаагүй. 이런 것들이 자기 정죄예요. Ингээд ирэхээр өөрийгөө буруутгасраагүй байлаа. 물론 지금은 뭐 해결됐습니다. мэдээж одоо энэ зүйл маань гайвуулсан. 다음으로 순종 부족에 대한 실패가. Дараа нь энэ хүн болохоор өөрийнхөө дуулуургүй байдлын талаарх хөтөлбөрийн мэдрэмжтэй байдаг. 꼭 기억하세요. 우리 인생에 실패는 없어요. Юм бидний мартаар бидний амьдралд бүтлгүүл гэдэг зүйл байдаггүй маа. 사실 실패라는 것은 그 주관적이고 자기 주체성에 빠져서 그렇게 생각하는 거예요. бүтлгүүл гэдэг маань болохоор хин сүр зүйл бөгөөд өөрөө өөртөө хэд төлөвлөж байгаагийн үр дүн байдаг. 우리 맨날 많은 시간들 입술로는 고백합니다. Би ер нь байнга амаараа ярьж ирдэг зүйл байхгүй юу? 내 인생의 주인은 하나님이라고. Миний амьдралын эзэн бол эзэн болох юм аа. 내가 주체가 아니에요. Тэгэхээр миний би бол амьдралынхаа хол эзэн биш болчихж байгаа үстэй. 우리는 온전한 도구일 뿐입니다. Би зүгээр миний амьдралыг эзэн ашиглагдах тэр багаж хэрэгсэлтэй. 정말 우리가 깊이 기도했다면 Хэрвээ бид үнэхээр чин зүгнээсээ хүн хүнийг залбирдаг юм бол 그냥 움직이는 도구예요. бид зүгээр миний амьдралыг удирдах байгаа эзэн ашиглагдах тэр багаж хэрэгсэл гэдгээ бүрэн дүрэн ойлгох хэрэгтэй. 어떻게 내가 이루었고 내가 망가뜨렸습니까? Яаж би энийг өөрөө бүтээгээд би яаж өөрөө миний бүтлгүүтүүлээд байгаа юм бэ? 그래서 정확히 우리가 판단하셔야 돼요. Тиймээс бид зүүн өнцгөөс харах хэрэгтэй. 우리 인생 전체가 과정일 뿐이에요. Бидний амьдрал өөрөө урт хэмжээний үйл явц юм. 끝이 아니에요. Тэр төгсгөл байхгүй юм. Дунд нь таслах боломжгүй. 가라면 가고 서라면 서면 됩니다. эзэн явах юм бол явна, зогсох юм бол зогсно. 그래서 이 시간 이후로 실패라는 단어는 사용하지 마세요. Тэгээс юунаас хойш тийм хөдөлгүүтэл гэдэг тэр үгийг аль болох бүтээшглаарай гэж юм байна. 꼭 기억하세요, Тийм 여러분. ахтараа манайхаа. 우리 인생의 실패는 бидний 없습니다. амьдралд хөдөлгүүтэл гэж байдаггүй маа. 그냥 우리는 베스트, 최선만 다하면 돼요. Би зүгээр түүнд ашиглагдахын тулд хамгийн сайныг хийх. 그런데 어떻게? 즐겁게 Гэтэ хийхдээ ямар байдалтайгаар баяр хөөртэй. 시시하게 살지 말고 시시하게 싱겁게 약하게 살지 말고 이렇게 산화가지고 앉아줄 것이고 파워풀하게 힘있게. 적극 우리 정체성이 누구예요? 주님의 자녀예요. бидний юу бичиг юм бэлээ? Бурхны 하나님이 누구세요? 하나님. бурхан юм бэлээ? 세상을 창조하신 분. Энэ дэвшүүлсэн чинь бүтээсэн нэгэн. 그분을 우리가 아바 아버지라고 불러요. 아와 гэж тодорхойлдог шүү дээ. 여러분의 정체성은 그렇게 시시한 존재가 아닙니다. Яг үнэ та бол тийм нэгэн хөнгөн нэгэн биш яа. 나에 대한 존귀함을 가지세요. 그래서 өөрөөр үнцэнтэй гэдэг үйл мэдээ. 이게 뭐라 그랬죠? Энийг юу гэж хэлдэг юм бэ? 그리고 자존감. 자존감. 오케이. 그래서 죄를 짓거나 태만함에 대한 불건강한 죄책감, 수치심 그리고 무가치함을 느낌, 영적 메마름이나 하나님이 부재하다는 느낌. 이것은 내 생각이지 육신의 부모를 내가 인정하든 인정하지 않든 부모이듯이 Тэр махаббат бидний аав ээж бид аав ээж хүлээн зөвшөөрсөн үгүй хамааран аав ээж маань аав ээж маань байдаг шиг
여러분의 신앙이 흔들리고 넘어질 때가 있을지라도 та бүхний итгэл амьдрал өнөөл тусал янз бүрийн байдлаар байх ч гэсэн 유일하신 신 우리 하나님은 царийн 늘 강건히 계십니다. бас эзэн бурхан мөнхөд хിവэрэ байдаг шүү. 영적 훈련에 대한 관심 부족, Сүнслэг тасалбажуулалтын санаагаар болгох 교회에 참석하고자 하는 шуулган 의욕상실. хамгаалах хүсэл буурах. 만약에 여러분들이 성도 중에 교회 나왔다 안 나왔다 하는 분이 계십니까? Магадгүй та бүхэн шуулганы ягчнуудаас заримдаа шуулган ирээд байлаа байгаа. 혹시 신앙이 약해서 그럴 수도 있지만 Мэдээж зарим талаараа итгэл сул учраас тийм байж магадгүй л дээ. 그분이 어쩌면 우울증에 걸려 있을 수도 있어요. Эсвэл тэргүй магадгүй сэтгэл готрол орчихсон биш үстэй. 안 나왔다고 신앙이 약해라고만 판단하지 마세요. Тэгвэл маань шуулганд ирэхгүй байхад энэ хүний итгэл гэж нэг сулаараа яахын зүйлс ойлгох тийм. 우리 인간은 굉장히 연약합니다. Хүн ерөнхийдөө угаасаа сулаараа байдаг шүү дээ. 믿음이 좋아도 강건해도 때로는 넘어질 수 있어요. итгэлтэй үнээр сайн итгэлтэй хэрнээ заримдаа унж өдрөхгүй байгаад байгаа юм. 여기 여러분 앞에 이렇게 멀쩡히 서 있는 저도 오빠가 2명이 연달아 3년 터울로 죽었어요. Яг та бүхэн дээр тавьж байгаа эрүүл харгалж байгаа миний үдчдэг хоёр ах маань 3 жилийн зайдаагаар нас урсан байхгүй. 너무너무 사랑하는 오빠들이었어요. Тэр миний хайртай ах нар байсан. 그래서 저도 극심한 우울증에 시달린 경험이 있습니다. Үнээс ч болоод би бас тун хүн бас гонор хөвчөнд сэтгэл хөдлөл орж ирсэн. 그래서 저는 우울증 환자의 심리를 너무 잘 알아요. Тийм ч учраас сэтгэл хөдлөлд орсон байгаа хүмүүсийн сэтгэлийг сайн ойлгож байгаа. 지식이 아니라 경험으로. Мэдлэгээр биш. тэр туршлагаараа ойлгодог. 우리 인간에게는 지식보다 경험이 더 강하게 영향을 줍니다. Тийм ч учраас хүнд ерөн мэдлэгээс илүү туршлага илүү хүч болж өгдөг. 아까 제가 말했죠? 행복과 불행의 기준점이 뭐냐? 나의 경험이에요. Юу гэж хэлээд байгаа вэ? Ад жаргал төгшөөрийн хэмжүүрний үйлээ миний туршлага гэдэг. 그래서 엄청난 고통을 경험하는 분들이 있습니다. 엄청난 큰 경험, 큰 불행. Зарим нэг хүмүүс маш их хүнд зовлон бэрхшээл тууж явдаг. 어쩌면 그게 저일지도 몰라요. Одоо тэр нь бийж гэж магадгүй. 그런 사람은 웬만한 불행이나 아픔 속에서는 끄떡없어요. Маш их хүнд зовлон бэрхшээл тулчсан хүмүүс сэрийн нэг жижиг хэмжээний нэг хүнд зовлон бэрхшээлийг таахгүй. 내가 경험한 거에 비해서 이 정도는 뭐 아무것도 아니야. Миний туулж ирсэн замын хажууд энэ бол юу ч бишээ гэж бодсон. 이건 지식이 아니에요. Энэ бол мэдлэг биш хаа. 경험에서 오는 Энэ 거거든요. туршлагаас бий болж байгаа хүч. 그때도 내가 이겨냈어. Тэр үедээ чи ийм дагаж ирж байлаа. 그러니까 이거는 뭐 나한테 게임이 안 돼. 나도 저걸 юу ч биш. 그리고 저처럼 우울증을 경험해 봤기 때문에 지식이 아니라 그 마음이 경험에서 공감이 되는 거예요. Тэгээд миний адил ч юм дээ. Ямар сэр удаад орж ирсэн хүний хувьд нь сэтгэл орчлоо нэггүйтэй мэдэхгүйгээр мэдэрч чадчихаа. 그래서 тэрэмжээр би туслах боломжтой болж байгаа гэсэн. 이 자리에 함께한 여러분은 내게 경험한 그리고 지금도 있을 수 있는 어떤 아픔이 있습니까? 내 개인적으로 반응하지 마세요. Тэгэхээр та ямар нэгэн өдөр үртэл өмчлөг туршлага байгаа бол ямар нэгэн суулж яваа бол зөвхөн энэ миний асуудал гэдэг үнсгээс асууж хараарай. 이 경험과 이 아픔을 남을 위해서 내가 약재료로 사용하겠다 결단하세요. Энэ туршлагыг энэ зүйлийг бусдыг сэргээн босгох боломж болон ашиглаарай. 그럴 때 여러분들이 그릇이 확장이 돼요. Тэгж чадвал таны сав тун өргөн болж байгаа. 스케일이 커져요. Та 스케일, 그릇 та 크기. тийм скил том болж байгаа. 그리고 시야가 넓어져요. 뭐 다 хараа өнцөг өргөн болж байгаа. 그냥 내 아픔만 붙잡고 있으면 миний 그러다 끝나. миний асуудал би ингэж нэг гэдэг өнцгөөс харахад тэгээд дуусчих. 그냥 불쌍한 인생으로 끝나요. та өргөлтөө нэг хүн бүшил туулаад өнгөрсөн хүн болж байгаа. 그걸 원하십니까? 다시금 тийм хүн байх гэж байна. 그렇다면 이 자리에 안 오셨겠죠. 그래 тийм байсан бол энэ газар бас суухгүй байх байсан байх. 오케이. 넘어가 보겠습니다. 다시 넘어질게요. 과거, 현재, 미래를 보겠습니다. 우리는 өнгөрсөн одоо ирээдүйн тал дээр
우울증을 가진 분과 대화를 할 때 원가족의 경험, 원가족이라 하면 본래 가족, 결혼해서 만든 가족 말고 뭐 여성에겐 친정, 남성에게는 여자 입장에서 이제 시댁이 되는 거죠. Understand? За тэгээд жишээлбэл хүнтэй харилцахдаа тэр хүний одоо үндсэн гэр бүлийн туршлага, үндсэн гэр бүл гэдэг угаасаа. 네, 그리고 교육, 과거의 실패나 후회되는 것들을 살펴봐야 됩니다. 하루슬릭은 ажиглаарай гэж. 여기는 여러분들 뭐 선교사님, 목회자들, 전도사님들 다 계시잖아요. 이런 것들을 적용하실 수 있어야 돼요. Нэг басны энд пастор илэрхийлэх зүйлүүд өдөртөгчнөр байгаа шиг та олон хүмүүстэй харилцаж байгаа. Тэгээд магадгүй эцэг хотод орчихсон байгаа бол энэ зүйлийг ажиглаарай гэж хэлдэг байна. 말로 반응하지 마세요. 말로 반응하지 마세요. үгээр нь ойлгож битээ хариу үйлдэл үзүүлээрэй. 그랬다면 제가 시작할 때 얘기했던 그 상담 사례, 그 어머니의 우울증을 모를 거예요. 놓쳤을 Тэр 거예요. үгийн үгээр нь зөвхөн үлэн аваад хариу үйлдэл үзүүлэх юм бол түрүүн жишээ авсан тийм үү? Хүүгээ авчиж ирсэн ээжийн үгээр нь бид хүүхдтэй зөвхөн харилцсан гэсэн үг шүү дээ. 그 언어에 숨겨진 심리를 제가 분석한 겁니다. үгийн хэлж байгаа үгийн арга байгаа тэр хүний сэтгэл зүг нь бид мэдэрдэг. 그게 첫 시간 얘기했던 언어 심리예요. За энэ бол миний хамгийн анхны өчтөрийн лекцэд хэлчихсэн юм уу? Хэл ярианы сэтгэл зүг байсан. 그리고 제가 언어 심리를 강의하게 된 이유이기도 합니다. Тэмч учраас нэг талаараа давхныг хүний үгийг том үг төдийгээр мэдүүлээ аваарай гэж хамтдаа лекцэд тавьсан байна. 과거의 경험이나 실수들이 현재 영향을 주는가? туршлага алдаан одоо яаж нөлөөлж байна вэ? 이것도 살펴보셔야 됩니다. 넘어갈게요. 직업 환경, 재정적인 문제, 관계의 문제 등에 있어 현재 불만족을 가지고 있다. За ажлын орчин, санхүүгийн асуудал, харилцааны асуудал зэрэг одоо сэтгэл хангалуун бус байна уу? 또 직면하고 있거나 견뎌내고 있는 스트레스의 요인들은 무엇인가? Үүнд болж байгаа болон сүлжиж буй стресс шалтгаанууд нь юу вэ? 또 우울한 감정을 돋구는 요인들은 무엇인가? Сэтгэл хөдлөлийн мэдрэмжийг хүргэж шалтгаанууд. 이걸 본인에게 적용하실 수도 있고요. 성도들에게 적용해서 바라보면서 분석하고 도와주셔야 돼요. Энэ цааны зүйлүүдийг та өөр дээр ажиллаж харж байгаа гэж мөн бас итгэж нартайгаа том харилцах үедээ сонсох байгаа болж байгаа хүмүүстэй харилцах үедээ ашиглаж болох. 성경 말씀은 지극히 굉장히 초과학적이죠. 민수기에 무지에서 망할 이 백성들이여라고 말씀하셨습니다. Тэгэхээр Библи өөрөө юу шинжлэх ухааны авсан зүйл шүү дээ тийм үү? Ихдээ мэдхгүйгээс минартан болно. 그것을 현재 적용하면 단지 어떤 학벌, 성적을 말하는 게 아니에요. Тэгэхээр мэдхгүйгээс минаж ард хүмүүс өгч байна гэдэг энэ үгийг бид одоогоор бодох юм бол зүгээр нэг дэд бас сургууль, дэд сургууль сурахгүйгээс болж мөнгөд байна. Энэ үнэхээр ойлгож болохгүй шүү дээ. 여러분들이 잘 알고 있는 말씀이 지식이 되고 그 지식이 지혜가 돼야 돼요. Тэгээд өнөөдрийн бидний мэдж байгаа тэр Библийн үгс гэдэг нь мэдлэг болох ёстой. Мэдлэгээс цаашаа нэргэн ухаан болж байгаа ёстой. 환경을 바라보지 마세요. нөхцөл байдлыг хэд их бити харж байгаарай. 그 환경을 뛰어넘어서 역사하시는 하나님을 바라보실 수 있어야 됩니다. ийм даван ажилтг эзэн бурхныг харж чаддаг байна. 그것이 가능할 때 저처럼 약한 사람도 여기까지 멀쩡해 올 수 있는 Энэ 거예요. зүйлсийг бид харж итгэж явах үедээ ачиг суул дараа хүмүүс таны өмнө зогсож байгаа шигчнээ эзэн та бидний амьд харахад ажлыг хийнэ гэж хэлж байна. 너무 부담감 가져줘. яаж энэ ойлгож байгаас байна. 미래에 대해 생각할 때 희망적이냐 아니면 절망적이냐 본인에게 한번 되물어 보세요. За ирээдүйн тухайд итгэл найдвартай байна уу? Сүрсэн байна уу? Та өөрөөнөө бодоод үзгөө. 내 인생에 기대하는 것들이 있습니까? Таны амьдрал дээр итгэл найдвараа тавьж байгаа зүйлс байна уу? 미래에 대해 의심이나 불안감이 있습니까? За ирээдүйн талаар хэрэгцээ айц төвшөр байна уу? 아니면 확신이 있습니까? Эсвэл ирээдүйн талаар 넘어가 볼게요. бат итгэлтэй байна уу? 질문해야 할 그 학문 조항들이 있습니다. За
ахын харилцаж явах үедээ 이거 적어 놓으셔도 되고요. 네네. 계속 찍어 두셔도 됩니다. нэг бичвэл их сайн байгаа. зураг авч ирсэн. 이 같은 감정을 가진 지 얼마나 오래되었습니까? 본인의 감정을 분석해 보세요. өөрөөр дээр бас нөгөө ярьж байгаа юм асуусан юм уу? Ийм мэдрэмж 그리고 아까 어떨지 байна. 빈도를 말씀드렸죠. 얼마나 자주 우울감을 느낍니다. хэр байнга сэтгэл готрохыг мэдэрдэг вэ? 이게 간헐적으로 일어나면 우울감이에요. За энэ нь хаяа яаж байгаа вэ? төрж байгаа сэтгэл зүгээр готарж байгаа нөгөө 소리 보내길 짜가 байдаг. 비가 올 때 커피 한 잔 마시고 싶습니까? бороо орохоор 아이 커피 алан кофе уугаад сумаас нэгж байгаа тийм. 그건 우리가 세치한 감정이라 그러지 우울증이라 그러지 않아요. нэг сүйтэй цай маштай цай уугаад санагдаж байгаа тийм. Энэ бол 보내길 짜가 гэсэн болохоос биш 보내길 өвчөд тусаж байгаа хэрэг биш. 아, 내가 심하게 가라앉네. 그건 우울증 아닙니다. 그러니까 яг л сэтгэл ингээд доош чинь 자, 잠을 보내길 진 않아. 당신 자신을 어떻게 설명하냐면 여러분을 나는 누굽니다라고 얘기할 수 있는 정체성이 확실해야 돼요. 자, 무슨 더 сэтгэл 무슨 сэтгэл хөдлөлд орж байсан нь. 저를 얘기할까요? 저는 하나님 자녀입니다. 1번. 2번. 저는 교육자입니다. 왜? 하나님이 주신 역할이기 때문에 그 두 가지를 꼭 얘기합니다. Тэр хүн ерөөдөө өөрийгөө identity гэж ярьдаг шүү дээ. өөрийгөө хинбэ гэдгийг тодорхой мэддэг байх хэрэгтэй. Надаас хүнийг асууж юу шийддэг вэ? Нэгдүгээр нь би бол бурханы охин, хоёрдугаар нь би бол багш. 정말 миний 이것을 모르겠죠. 네, 여러분들은 혼자 있을 때 자유 시간에 어떻게 시간을 보내고 계십니까? 자, 따라가서 근데는 보나 다 우리고 조력자가 다 우리가 이렇게 대학교 싶어 그래서 했어. 다 조력자 이런 걸 두고 있다. 안 살아봤죠 그때. 심리학에서 가면인격이라는 게 있어요. 가면인격. 가면인격. 예. 마스크다. 스스로 같은 마스크다. 미국 그 тодорхойлох бас байдаг. 내가 선생이기 때문에, 내가 목회자이기 때문에, 내가 엄마이기 때문에 라는 직책에 따른 어떤 행동이 있을 수 있어요. 마스크다 би хүн гэж юу гэхээр би пастор хүн болохоор, би багш хүн болохоор, би ээж хүн болохоор. 여기서 말하는 자유 시간을 어떻게 보내는가의 문항은 아무도 없이 정말 하나님 앞에 내가 1대1로 있을 때 내가 어떻게 보내는가. 자, 그래 줄줄이 말합니다. 물어뜯고 얘기 났어. 간사람 байгаа үед тэр хүн гэсэн утгатай асуулт биш үү? Энэ нэг басны та маскны бие 공부를 яг бурханы өмнө яг өөрийнхөө байж байгаа үедээ тэр хүн өөрөөс асуув. 그리고 너무 중요한 문항이 있어요. 당신을 도와주고 지지해주는 기도 동반자가 있는가. 자, бас нэг чухал асуулт байна. Тань тусалж дэмждэг залбирлын хамтрагч байна уу? 꼭 필요합니다. Энэ зайлшгүй байх ёстой юм шиг үү? 그래서 저희 공동체에도 중보 기도자가 계세요. 그래서 만화가 박다 조선 залбирч байгаа байхгүй. 개인을 위해서, 공동체를 위해서. 자, 지금 조선 залбирч маань юу гэдэг вэ гэхээр өөрийнхөө төлөө бас багын гişүүдийн бүрийн төлөө 네. залбираа явуулж. 넘어갑니다. 자, 치유를 위해서 기도의 필요가 있습니다. 이들린 төлөө залбирлын хэрэгцээ байдаг. 치료를 할 때 그만두고 싶어, 아니면 고립감을 느껴요. 또 다른 사람들로부터 도피하고 싶어. 사람들이 날 이상하게 보지 않을까? Хөөдөө импульс бодлыг эмчлэхэд болмоо санагдах, ганцаардах, бусны үлдээ сайсаг тийм уруу татлууд байж байгаа. 여기서 또 기억하셔야 됩니다. 우울증은 역설적으로 건강한 사람만 걸릴 수 있어요. За тэгэхээр энэчнээс нэг чухал зүйлийг хэлж өгье. Сэтгэл готрол буюу гонхох өвчнийг эрүүлэх нь тусдаг юм шүү. 사이코패스는 우울증에 절대 걸리지 않습니다. Тийм энэ сэтгэлийн сэтгцийн өвчтөй хүн бол сэтгэл готролыг тусах боломжтой. 사이코패스 설명해서. 오케이, 이해가 되십니까? хүн хэлбэрийн сэтгцийн өвчтөй. 네. сэтгэл готролыг тусах боломжтой. 제가 말했죠. 우울증은 누구나 걸릴 수 있어요. Би байн гэж байгаа юм. Сэтгэл готрол. 저도 걸렸어요. ямар ч юм тусах боломжтой. 네. Нийгсэн тусчихсан. 그리고 누구나 치유될 수 있어요. бас ямар жоохон тэр хүн идэвхэх боломжтой. 정신적 감기라고 볼 수 있습니다. Энийг болохоор нэгсний сэтгэлийн ханиад гэж ойлгож байна. 삶에 대한 반응인 거예요. амьдралын төлөө сэтгэлийн хариу үйлдэл гэж ойлгож байна. 그런데 너무 아파서 잠시 앓은 거예요. Тэгэхээр амьдралын тэрхүү хариу үйлдэлд хэсэг зур миний сэтгэл маань өвдөж байгаа явдал. 그러니 사람의 눈을
의식하지 마세요. Тэгмээс бусд хүн намайг юу гэж харах болоо гэдэгт хэд битгий асуудал бодлого. 여러분 아십니까? 남들은 내가 나를 생각하는 만큼 그렇게 나한테 관심이 없어요. 근데 이런 хүмүүс의 сайн ойлгоод аваарай. Хүн та өөрийгөө анхаарч байгаа шиг таньдгийг нь анхаардаггүй байхгүй. 정말 남의 시선을 의식하고 무엇을 못한다? таныг олон нүд хараад байгаа юм хараг байхгүй байгаа. 또 피한다? Тиймээс нэг олонний нүднээс зүхтах, зайлах 가장 불쌍한 인생이 됩니다. шаардлага байхгүй. Ер нь та тэгэх юм бол их өвдөлтөй амьдрал юм аяг дагуулна. 그래서 우리는 그냥 하나님 앞에 내 모습만 기억하면 돼요. Ерөнхийдөө бол бусд хүний харцнаас илүүгээр Бурханы өмнө би ямар байгаагаа гэдгийг анхаараа явах нь хамгийн түрүүнд байх хэрэгтэй. 여기 볼까요? 우울증을 치료하는 키는 기존의 생각이나 행동의 패턴으로부터 한 발 한 발 밖으로 나오는 것이다. Тэр хамаа эсвэл удирдлыг эмчлэх гол төлхөр бол хуучин бодлол болон үйлдэлээ алхамаар өөрчлөлт. 저는 이제 교육이나 강의할 때 칠판을 꼭 부탁드리거든요. 써야 될 것들이 많아요. Ер нь бол би лекц тавьж байхдаа хичээл зааж байхдаа байна самбар шохоо бариулна гэх. 그런데 여기 환경이 그렇지 못하잖아요. Энэ бол би тэгж чадахгүй байгаа байна тий. 그러면 그냥 적응하면 되는 거예요. Тийм бол яг энэ нөхцөлтэй ингээд тааруулна гэсэн. 똑같습니다. амьдралыг айлгна. 여러분에게도 지금의 환경이 내가 원하는 게 아니야. Тэгээ заримдаа тийм одоогийн нөхцөлөд надад миний хүсэж байгаа нөхцөл биш. 불평하지 마세요. Миний явж исэн зам юм аяг биш гэх нэг 그냥 гомдож гомдох шаардлага. 적응하면 돼요. зүгээр одоогийн нөхцөл байдлаа тасаар зогсчих. 그걸 아까 뭐라 그랬죠? тэгмэл яа. 수용하는 것이라고 설명했습니다. бидний төрийн зүйлээ байгаа хүлээн зөвшөөрөх гэдэг. 넘어갈게요. 치료를 위한 기도 필요. 우울증에 직면한 사람들은 곤중 속에서 고독을 느낀다. 교회는 우울증을 가진 사람들이 우울증에서 벗어날 수 있도록 그들의 이야기를 듣고 나누고 기도하고 함께 걷는 기도 동반자가 필요하다. Тэр хүсэл удирлаа даван дуулж чадах юм бол 넘어갑니다. сонсож ярилцаж залбирч хам залбирах лийн хамтрагчтай болох 이건 шаардлагатай. 특별한 설명이 필요 없어요. 넘어가면 돼요. залбир хэрэггүй байгаа гэж ойлгож байна. 그래서 오늘 강의는 여기까지예요. Өнөөдрийн лекцийг 지금